শ্রদ্ধেয় ভক্তবিন্দু, আজ কালী পুজো। তো এই কালী পুজো উপলক্ষে আজ মা কালীর চণ্ডীপাঠ আপনাদের সামনে করে শোনাবো। আপনারা যদি অমাবস্যার সময় যখন পুজো হবে, মা কালীর পুজো, সেই সময় আপনারা এই চণ্ডীপাঠটি যদি ইউটিউব চালিয়ে শোনেন বারবার করে, অথবা কানে হেডফোন দিয়েও শোনেন, তাহলে কিন্তু চণ্ডীপাঠের সুফল লাভ করবেন এবং মা কালীর অশেষ কৃপা আপনাদের উপর বর্ষিত হবে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিকে আপনার পরিচিত মানুষদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং লাইক ও কমেন্ট করবেন। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ज्वालाकरालमतुग्रं शेषशूरसुदनं त्रिशूलं पातुनुभितेर्भद्रकाली नमस्तुते। हीनस्ति दैत्यतेजांसि शनेन पुर्याया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापवहन सुतानिव। असुराश्रिवशा पङ्कचर्चितस्ते करज्जल शुभाय खर्गा भवतु चण्डिके त्वां नतापयं। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टं। त्वमाश्रितानं न विपन्नं त्वमाश्रिताश्रयतं प्रयन्ति। एतत्कृतं यत्कथनं त्वया धर्मदीशां देवी महासुराणां रूपैरनेकैव धर्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकृति कन्ना। विद्यासु शस्त्रेषु विवेकदीपेषु वाक्येषु च कातदन्ना। ममोत्तो गर्तेति महान्धकारे विभ्रमयते तत्विद्विश्वं। रक्षांसि यत्र गविशाश्च नागा यत्रारयदस्सु बलानि यत्र दावानल यत्र तथाप्तिमध्ये तत्र स्थिता तं परिपासि विश्वं। विश्वेश्वरी तं परिपासि विश्वं। विश्वात्मिका धारयसति विश्वं। विश्वेशवन्दा भवति भवन्ति विश्वाश्रया जेतै भक्ति नम्रा। देवी प्रसीद परिपालय नहरिभीते नित्यं यथा सर्वदा ददैव सद्यो। पापानि सर्वजगतं च प्रशमन्यासु उत्पातु पाकजनितं च महपसर्गान्। प्रणोतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनमिद्यलोकानां वरदा भव। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापत्तिनिवारिणी दुर्गमोच्छेदिनी दुर्गोषाधिनी दुर्गोनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गोनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमो ज्ञानदा दुर्गो दैत्यलोकोदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमत्तौ स्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमहा दुर्गमका दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्ती दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमंगी दुर्गमत्ता दुर्गमा दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गोर्भा दुर्गदारिणी। नमावलिमिमांस्तु दुर्गाममानवो पठेत् सर्वभयमुक्तो भविष्यति न संशयो।